ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆने वाली जनरेशन है तो वो साइंस पढ़ रही है कॉलेज यूनिवर्सिटी वो कह के ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਦਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਦਲਿਆ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਕੋਈ ਆਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਣੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਸੁਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਸਰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੋ ਆਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਨਿਕਲਦਾ, ਅਗਲਾ ਨਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਤੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਇਲਹਾਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਬਸ਼ਰ ਚੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਸ਼ਰ ਚਲੇ ਗਏ ਚੰਦ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਹਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ 5-7 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਐਮਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਾਰਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਬਰੇਲਵੀ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਬਰੇਲਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਗਲਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਕਨਸੈਪਟ ਗਲਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਚੰਦ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ 5-6 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 5-6 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਕਬਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? 5-6 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? 5-6 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਲ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ 20% ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਛਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਸਰ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੈ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਲੈ ਲੈਣ, ਅਗਲੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਨਬੀ, ਅਗਲੇ ਧੌਣ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਰੇਲਵੀਅਤ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਰੇਲਵੀਅਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਰੇਲਵੀਅਤ ਦਾ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜ਼ਮੀਨ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਉਂਗਲ ਲੈ ਲਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਬਰੇਲਵੀਅਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਲਹਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਵੇ ਗਲਤ ਕਨਸੈਪਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ। ਉਹ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਣ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਬਰੇਲਵੀ ਗਲਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਸਨ? ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਉਹ ਕਿ ਬਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸਾਕਨ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਨਣ ਡਏ ਹੋ। ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਮਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਪ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ਰਾ ਲਮਜ਼ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਜਾਓ ਜਾਂ ਹਾਰਵਰਡ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਲ ਲਾਇਕ ਹਾਂ। दो जवाब नहीं। एक मिनट मैं हाँ जी की कह रहे हो? जिया भाई एक बात मैं कर लूं? हाँ जी करो करो जी। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, आपको वार्म वेलकम। अच्छा, बात ये है कि इमरान साहब जब बरात से आए हैं तो उन्होंने बताया है कि ये 71 ईयर के मुसलमान हैं।
اور انہوں نے بہت ساری تحقیق کی ہے مرزا صاحب کے اوپر. ان کے مرزا صاحب کے متعلق کچھ کوشچن تھے، وہ مجھے احمدی سمجھ رہے تھے. تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا میں تو احمدی نہیں ہوں، آپ کے جو مرزا صاحب کے متعلق کوشچن ہے وہ احمدی، ابھی کوئی آئے گا، یہاں پہ کافی احمدی آتے رہتے ہیں، تو میں آپ کی ان سے بات کروا دوں گا. تو اسی دوران یہ محمد علی صاحب آ گئے، تو میں نے ان کے ساتھ بات کروا دی. میں تو خود تو کچھ بھی نہیں بولا. تو انہوں نے یہ سارے جو قرآن پاک کے معجزات ہیں ان کے متعلق سوال کیا اور محمد علی صاحب نے جواب دیا. اب محمد علی صاحب نے جو ہے نا سوال کیے احمد رضا خان بریلوی. یہ تھی سمری پورے اس واقعے کی. میں نے کہا چلو آپ کو بتا دوں، اب آپ بات کو جاری رکھیں. نہیں، ایک سمری رہ گی شہنشاہ بھائی، ملک صاحب ایک سمری رہ گی بیچ میں. جی جی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے مرزا صاحب کی کتابیں پڑھی ہیں اور کسی ایک کتاب کا نام نہیں پتا، یہ بھی بتایا نا بیچ میں. اچھا محمد علی صاحب، آپ کی کتاب کس نے کہا ہے؟ 1969 الشرکات الاسلامیہ ربوہ اردو، صفحہ نام 705، یہ مرزا صاحب کی انگلش کتاب ہے، مرزا طاہر صاحب کی. میرے پاس ہے ریولیشن اینڈ ریشنلٹی، کوئی 800 صفحے کی. اس میں وہ ریفرنس دے رہے ہیں تذکرہ کا، آپ اس کو کہتے جی تذکرہ مرزا صاحب کی کوئی کتاب نہیں. جواب نہیں جناب. ہاں جی. یہ ایک اور عامر صاحب بات بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں کہ تذکرہ مرزا صاحب کی کتاب ہے یا عامر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اور بات بھی ہے کہ یہ مرزا صاحب کو انتہائی بہت بڑا اسکالر مانتے ہیں. یہ کہتے ہیں میں جیسے جیسے ان کی کتابیں پڑھ رہا ہوں میرے پہ بہت اثر ہو رہا ہے اور میں ان کو اسکالر مانتا ہوں. نہیں شہنشاہ بھائی، یہ بھی بتایا نا، یہ عامر صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ میرے مخالف ہیں بہت زیادہ، مگر ان سے کیا پوچھ لیں، اوپر جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، عامر صاحب سے پوچھ لیں، ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں، کیا تذکرہ مرزا دیکھیں صاحب کی محمد کتاب علی ہے؟ صاحب، اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں مرزا صاحب کو ہر بندہ اور ہر مکمل طور پہ نہیں جانتا ہوتا. آپ بھی باتوں کو گھمایا نہ کریں. مرزا نہیں، وہ یہ کہہ رہے تذکرہ ہیں کہ جو میں ہے، نے آپ تذکرہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب نے لکھی نہیں ہے، لیکن تذکرہ میں سارے نام ہی مرزا صاحب کے، ٹوٹل مرزا صاحب کے ناموں پہ بیس کتاب ہے. میں یہی بات کر رہا چلو ہوں. میرے سے غلطی ہو گئی جناب، میں نے وہ کتاب تو ایک پڑھی ہے نا. بندہ آپ نہیں، غلطی بھی نہیں ہے، یہ اتنی غلطی بھی نہیں ہے. دیکھیں میں ایک مواد لکھتا ہوں، لکھ کے میں کسی بندے کو دے دیتا ہوں کہ بھائی یہ میرا مواد، یا میں منہ سے بولتا ہوں کہ بھائی یہ ہے مواد، اس کی کتاب تیار کرنی ہے. اب کوئی اور بندہ اس کو لکھ کے چھپوا دیتا ہے تو آپ کہیں گے نہیں یہ ضیاء رسول کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. تو ایک چھوٹا سا ہی فرق ہے نا کہ میں نے منہ سے بول کے بتایا، اس کو لکھی اس نے ہے. ساری ہوگی تو میرے ذمہ نا، ہوگی تو ساری میرے ذمہ نا، کہ میرا سارا لٹریچر اس میں جو ہے، سارا جو ٹیکسٹ ہے وہ میرا ہی ہے. اچھا مزے کی گل ہے، جانتے سارے بہت کچھ ہے ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ایسے بھی نہیں ہے، حضرت مرزا صاحب نے کہیں ایسے ہی ہے، ایسے مرزا صاحب کے الہامات مرزا صاحب نے منہ سے بولے ہیں یا لکھے ہیں. مرزا صاحب نے لکھو، کس کو منہ سے بول رہے ہیں یا لکھے ہیں، مرزا صاحب نے لکھ کے دیے ہیں لوگوں کو اپنی کاپیوں میں، اور منہ سے بول کے بتائے ہیں. پہلے ایک بندے سے بات کر لیں ضیاء بھائی، جب وہ بات ان کے ساتھ ختم ہو جائے پھر ان کو لے لیں، جو بیچ میں ان کو بڑی جلدی ہے نا، جن کو میں نے اتارا ہے. آپ ان سے بات کر لیں جو عمران صاحب بات کریں. ان کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی. ملک صاحب بتا رہے ہیں کہ 70 سال ان کی عمر ہے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں مرزا صاحب امریکہ میں ہوتے ہیں اور بہت ہائی اسکول ٹیچر ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، 70 سال ان کی عمر ہے، سائنٹسٹ ہیں، اور یہ مرزا صاحب سے بہت متاثر بھی ہیں. یہ کہتے ہیں میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں، مجھے مطلب کچھ اعتراضات ہے، باقی وہ کہتے ہیں میں ان کو بہت بڑا اسکالر مانتا ہوں. یہ محمد علی صاحب کو کس نے اتارا ہے؟ میں نے اتارا. یار وہ بات ہو ہی نہیں رہی، خام خواہ شور مچایا جا رہا ہے. ایک منٹ ان سے بات کر لیں جو عمران صاحب بات کریں. تو عمران صاحب، آپ نے 70 سال امریکہ میں گزارے ہیں یا پاکستان سے آئے ہیں؟ میں نے جی 1980 سے 95 ڈاکٹر قدیر کے ساتھ ایٹم بم کے لیے کوٹا میں کام کیا تھا. میں نیوکلیئر فزسسٹ ہوں، گورنمنٹ کالج سے میں نے ڈگری لی تھی، اور مجھے یہاں پہ 31 سال 31 ایئرز ہو گئے ہیں میامی فلوریڈا میں. یعنی 1905 سے آپ یہاں ہیں؟ 1995 سے. اچھا، ڈاکٹر تو مرزا صاحب کے ساتھ بھی کام کرتے رہے؟ جی جی بالکل کوہٹا لیبارٹری میں. بالکل جناب. ویری گڈ. تو مرزا صاحب کو پڑھنا کب سے شروع کیا ہے؟ کوئی 2012 سے شروع کی نا جی. ہاں تقریباً اسی حوالے سے تقریباً. سمجھ نہیں آئی. 2012 سے شروع کیا پڑھنا؟ ہاں جی. جو میں ویسے ڈاکٹر سلام کو ملنے گیا تھا جب ان کو نوبیل پرائز ملا تھا 79 ربوہ میں. 79 کی بات ہے جب ان کو پرائز ملا تھا نا، تو اس وقت ہمارے ایک دوست تھے تو ان کے ساتھ گیا تھا ملنے. پاکستان میں آپ کا تعلق پنجاب سے ہے یا کسی اور؟ لاہور سے. جی بالکل لاہور. باٹی دو
पाकिस्तान से जब आए थे तब आप अहमदियों को नहीं जानते थे, मिर्जा साहब के बारे नहीं में? नहीं, मेरे क्लास फेलो थे जी, रियाज साहब आपका वो मुरब्बी हैं, वो जानता था शुरू से, हम जाहिर है। लेकिन होता है ना, जब मैं इस रास्ते पे आया, जब मैंने मजहब को ढूंढा तो मैं आई वॉज इन डाउट। तो फिर वो जब डाउट में होता है इंसान तो कहते हैं, खासतौर पर साइंसदान फैक्ट्स लेता है, किताबें पढ़ता है, यार एक नहीं तो दूसरे नहीं, सारे मज़हब को इंटरफेथ कहते हैं ना जी इसको। तो उसमें फिर मिर्ज़ा साहब की किताबें शुरू की। अब ये मेरे पास किताब पड़ी हुई थी, तज़किरा मुझे मिल नहीं रही। अभी एक और मेरे पास पड़ी 800 सफ़े की, मिर्ज़ा ताहिर साहब की, इंग्लिश में, रेवोल्यूशन एंड रैशनैलिटी। अच्छा, नहीं मिर्जा साहब की आपने कौन कौन सी किताब पढ़ी है? मिर्ज़ा साहब की जी देखिए, अब मेरा इतना हाफ़्ज़ा अच्छा नहीं है, मुझे जो जो किताबें रियाज साहब जो तो मुरब्बी उन्होंने दी थी, एक में तो उनका जनाब उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में भी किया गया था, लाहौर में उन्होंने कोई लेक्चर दिया था इंटरफेथ पे। उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात ये की थी कि इंसान की जो असल है ना जी, वो उसको जब तक कोई मजहबी तजर्बा नहीं होता तो वो इस साइड पे नहीं आता। ख़ासतौर पे मैंने देखा है साइंसदान या पढ़ा लिखा फ़िलासफ़र लॉजिक वाला, और नाम मुझे उसका ज़हन में नहीं आ रहा, वो लेक्चर उन्होंने दिया था क्रिश्चियन उसमें इंटरफेथ में, लाहौर में। इस्लामी फिलॉसफी, उसका नाम है इस्लामी हाँ फिलॉसफी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो पढ़ी थी, इस्लामी उसूल की फिलॉसफी। बिल्कुल जी बिल्कुल, उसका तर्जुमा है। तो उससे उसमें क्या नई चीज आपको मिली है? नहीं, यही थी कि एक देखें, आपका डाउट होता है ना, सबसे पहले देखिए कुरान पाक को जो इब्ने रुश्द कहते हैं 3 किस्म के लेवल्स हैं। पहले में सिमिलीज, मेटाफर, आम माली के लिए, लोहार के लिए वो जो बातें हैं, उसके लिए वो बातें नहीं हैं जो आगे लेवल पे हैं। 750 आयतें हैं उलुल अलबाब, सोचने गौर करने वालों के लिए। उससे ऊपर आपका ये तसव्वुफ का रास्ता है, जिसे कहते हैं कि वो भी लोग, चूँकि मुशाहिदे का बयान मुशाहिदा नहीं होता तो वो लोग मानते नहीं हैं इसको, मेरा मुशाहिदा मेरे पास ही है ना जी, उसके लिए फिर आपके लिए एक मुर्शिद चाहिए होता है, दैट्स अ होल 9 यार्ड। तो वो उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि मिर्ज़ा साहब ने इसकी तशरीह बड़ी अच्छी की उस किताब में। इमरान साहब, मेरा सवाल ये था कि इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी में मिर्ज़ा साहब ने कौन सी ऐसी नई बात कही है जिससे आप मुतासर हुए हैं, ये मैं पूछना चाहूँ। यही बात जी, ये बिल्कुल यही बात कि जब तक इंसान को मुशाहिदा नहीं होता तो उसको उसका इदराक नहीं होता मामले का, यही? है जी जी, यही बात। तो ये तो कोई नई बात नहीं है इसमें, ये तो नहीं, नई बात तो नहीं, चला आप कह ले, मेरे लिए तो वो पहली दफ़ा मैंने पढ़ा था मिर्ज़ा साहब को, इसी हवाले से उनकी किताब को। नहीं, ये तो मेरा ख्याल है कि बच्चों को भी पता है कि जब तक आप, नहीं बच्चों को तो नहीं पता, खैर आपको इस लेवल पे अगर आप नहीं समझ रहे हैं कि सबसे पहले आपके वाले साहब ने जो आपको पढ़ा दिया, आपने वो उल्टा लगा ली, लकीर के फकीर बन गए। उसके बाद आपकी थॉट आई, आपने कहा ये यार मुझे कहते हैं वाले साहब, मैं ज़रा गौर करता हूँ। तीसरी स्टेज पे आप पहुंचे नहीं है, आपको कभी लाम कश्फ नहीं हुआ। मिर्ज़ा साहब को हुआ है तो वो कह रहे हैं ना जी कि मैं नबी हूँ, जो भी आगे बात कर रहे हैं, तो मैं तो नबी का दावा ही नहीं कर रहा, लाम कश्फ। हाँ, मुझे भी एक कलाम हुआ था छोटा सा, ये आयतें पूरी गुजर गई थी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़ि लैलि वन-नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाहा क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस। गलत पढ़ रहे हैं आप। अरे कमाल है, गलत कैसे हो गया जी? लाम हो रहा है तो गलत हो गया। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़ि लैलि वन-नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। हैं मिर्जा साहब दे भी गलत है, ताड़े भी गलत ना पढ़े कुरान पाक की आयत, तर्जमा बता दें बस। तो आप मुझे गलत, मैं तो पढ़ूंगा ही कुरान की आयत, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन-नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। इसमें क्या ख़िलाफ़ुल लैल वन-नहार है? क्या ये फ़ख्तिलाफ़ुल लैल वन-नहार है? वक्त इख्तिलाफ, वाह वाह, मैं पढ़ देता हूँ जी आपको, कुरान से पढ़ देता हूँ। इख्तिलाफुल लैल व नहारी, अब तजवीज़ के पीछे पड़ गए हैं। गलत नहीं पढ़ा भाई, आप जो तजवीज़ मौलवी आ गया कि जी ये से गलती, जो अल्लाह ताला क्या सूफी साहब वो जो है अपने वासिफ साहब कहते हैं किसी की गलती इस तरह निकालो अपने आप को बड़ा समझो। मैं आपको पढ़ भी देता हूँ, 1 मिनट होल्ड करें भाई। वख्तिलाफ़ुल लैल व नहार तो है ही नहीं, मैं तजवीद की तो गलत बात बता नहीं रहा, आप तो लफ्ज गलत पढ़ रहे हैं। दिखाएं कुरान में किधर है वख्तिलाफ़ुल लैल व नहार? अमर भाई ये बड़ा बड़ा साइंसदान जी, ये बड़ा बड़ा साइंसदान। इलाम तो गलत उन्होंने हो सकता जो शैतानी इलाम ने ना, वो जाहिर है कि वो सही तो नहीं होंगे ना, शैतानी इलाम आपके
ਇੰਜ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਰਦਈ ਜੇ ਤੇ ਮਰਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਇਲਹਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕਦੀਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰੇਲਵੀ ਤੇ ਇਸ਼ਕਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਕਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨੇ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁਣੇ ਝੱਟ। ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਜੰਮਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਫੜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਂ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਗੱਬਰ ਸਾਹਿਬ। मैंने बिल्कुल सिर्फ आयत पढ़ी है जी, वख्तलाफुल लैल नारे, तुसी मेरी गलतियां कर रहे हो। चल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਜੀ, ਵਖਤਲਾਫੁਲ ਲੈਲ ਨਹਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਚ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਛੱਡੋ ਜੀ, तो ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ ਵਖਤਲਾਫੁਲ ਲੈਲ ਨਹਾਰ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੂਰਹ ਅਲ ਇਮਰਾਨ ਦੀ 190 ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? जी मैनू पता है, इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। वख्तिलाफुल लैल नहार किथे? चलो मैं गलती कर, मैं तैਨੂੰ पहले भी कहा सी कि मेरी तजवीज अच्छी नहीं है। वख्तिलाफुल लैल भाई ये तजवीद दी गलती नहीं है, लफ्जी गलती है। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਅਗਾ ਕਰਨੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਹਾਮ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ रहमान की तरफ नहीं हो जाता। इसमें आपको यू हैव टू रीड इब्न अल खल्दून। इफ़ यू रीड इब्न अल खल्दून, उनकी मुकदमा पढ़ें और चैप्टर पढ़ें सूफीज़म पे, से फरिश्तों से, और तीसरा शैतान से। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो जो शैतान की तरफ से इल्हाम हो और जो रहमान की तरफ से हो, इसमें माबाल इम्तियाज़ क्या है? देखें जी, शैतान की तरफ से भी जो हो सकता है वो ओपेक होता है। ओपेक मतलब है वो गाढ़ा, यानी सही क्लियर नहीं होता। उसके लिए आपको एक अल्लाह ताला मुर्शिद अपॉइंट करते हैं। नाम मुझे अपॉइंट करता है मुर्शिद। ये नहीं होता कि वो कहीं 8 करोड़ अवाम बिलियन में आपके लिए वो मुकर्रर कर देता है। वो आपको आपकी, हाँ जी, असल में शायद आप मेरे हर सवाल कोई जो मैं बात पूछता हूँ उसकी बजाय कुछ और ही बात करने लग पड़ती। तीसरी चौथी बार है कोई बात आप और ही करने लग पड़ते। मोहतरम, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर एक बंदा कहता है कि मुझे इल्हाम हो, जिस तरह अभी आपने फरमाया कि आपको इल्हाम हुआ, या मिर्ज़ा साहब के बारे में आप कह रहे हैं कि उनको इल्हाम होते थे, कैसे पता लगेगा कि ये इल्हाम जो उनको होते थे ये आपको हुआ है, ये शैतान ने नहीं किया, रहमान ने किया? ये मेरा सवाल है, सिंपल। देखिए जी, पहली बात है कि मैं मुशाहदे का बयान मुशाहदा नहीं होता। आपको मैं कहूँगा आपके लिए रद्दी का टुकड़ा है, ठीक है जी। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि होता क्या है इल्हाम का। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, जब अल्लाह ताला या फरिश्तों की या शैतान की। शैतान की जो बात है वो ज़ाहिर है कोई ऐसी आयत है कि देयर वाज नो प्रॉफिट जिसके दिल में अल्लाह ताला, शैतान ने कोई गलत काम न डाला, बशर्ते कि अल्लाह ने उसको ठीक किया हो। इसके लिए फिर जवाब तो मैंने आपको दे दिया। आप समझ, आपको ना लगे मेरा की कसूर है बादशाह। नहीं, मेरा सवाल तो सिर्फ इतना था कि एक इल्हाम का दावा आप करते हैं, एक मैं करता हूँ। आप कहते हैं मुझे ये इल्हाम हुआ है, मैं कहता हूँ मुझे ये इल्हाम हुआ है। हम दोनों में से एक का इल्हाम शैतानी है, एक का रहमानी है। हम कैसे तमीज़ करेंगे कि इसका इल्हामी है और उसका शैतानी है? ये मेरा सवाल है। देखिए जी, जो इल्हाम होता है वो अवाम नास के लिए नहीं होता। उनकी मर्जी है, वो ना माने। अपने बुजुर्ग है, कोई उसने कहा कि मुझे इल्हाम हुआ, मिसाल दे रहा हूँ, वो अपने वो उस शख्स के लिए खास खुसूसन होता है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा अब्दुल कादिर जिलानी साहब को। और रहने मुझे किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी वो पे मैं दोस्तों को किताबें देता हूँ कि वो पढ़ते हैं और पढ़ें, और उनका आप लोगों का मुशाहिदा लिमिटेड है सारों का। मैं माजरत चाहता हूं। मेरी उम्र सुन ले, मेरी उम्र 56 साल है, आपसे मैं थोड़ा ही 10-12 साल छोटा हूँ। तो आंखें मेरी 4.5 पौने 5 नंबर की नज़र लगी हुई है, ऐनक लगी हुई है। अब मुझे कुछ नहीं पढ़ना,
जो कुछ मैंने पढ़ लिया है या जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ वही काफ़ी है, मुझे मज़ीद किताबें आप ना करके दें, मेरे हाल पर रहम करें। मुझे सिर्फ इतना बताएं, जो आपने बात कही है कि इल्हाम होता ही बंदे के लिए, वो दूसरों के लिए होता नहीं। हालांकि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन बात को आगे चलाने के लिए, क्योंकि 3 दफ़ा आपसे सवाल पूछा है कि कैसे पता चल सकेगा कि आपका इल्हाम रहमानी है और मेरा शैतानी है, या मेरा रहमानी है आपका शैतानी, इसका जवाब आपने नहीं दिया, तो आपने एक नई बात कर दी है। चलिए इसी को देख लेते हैं कि जो बंदा को इल्हाम होता है वो उसके लिए होता है, वो दूसरों के लिए नहीं होता, यही फरमाया आपने? जी जी बिल्कुल। तो जो बंदे ये दावा करते हैं कि मुझे इल्हाम हुआ है और मुझे खुदा ने कहा है कि तू मसीह मऊद है, तू इमाम मेहदी है, या तू नबी है, या खुदा ने मुझे इल्हाम करके, और जो मेरी इस पर मेरे दावे पर ईमान नहीं लाता, मेरी जो दावत मैं पेश करता हूँ मुझे खुदा ने कहा है कि वो मुसलमान ही नहीं है, तो उसके मतलब आपका क्या ख्याल है? उसका खुदा का मामला है जी, वो हमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। उसको दुनिया में जो आखिरत में क्या उसका हाल होगा या मेरा क्या हाल होगा, इसलिए मैं मिर्जा साहब के खिलाफ इसलिए बात नहीं करता हूँ। आगे जाके अल्लाह बता देगा जी। ये तो मैंने मिर्जा साहब की बात ही नहीं की। अच्छा चलें कोई भी है मैंने जनरल बात की है कि अगर मैं आपको कह दूं कि मुझे इल्हाम हुआ है कि मैं मसीह मऊद हूँ, या मैं नबी हूँ, या मैं इमाम मेहदी हूँ, या मुझे खुदा ने आपके लिए ये मैसेज दिया है, मुझे खुदा ने इल्हाम करके इमरान साहब के लिए एक पैगाम दिया है, आप क्या कहेंगे उसके मतलब? हालांकि आप बता रहे हैं कि इल्हाम तो सिर्फ मेरे लिए अगर हुआ भी है। नहीं उनके लिए भी हुआ है, मैं मानता हूँ। अगर उनके लिए हुआ है और उन पे अगर ये वही आई, यानी जो भी इल्हाम आया वही आई, तो एक बात इसमें ये है कि वो मेरा काम है उन पर रिसर्च करूं, मैं देखूं कि भाई वो कहाँ तक ये उनकी बात सही है, और वो तो मुशाहदे का बयान तो मुशाहदा होता नहीं है। ऐसा हो सकता है कि इल्हाम दूसरों के लिए आपको हो या मुझे हो? नहीं मेरा इल्हाम आपको तो नहीं होगा ना, आपकी जुबान, ये हजरत उमर का बयान है कि इल्हाम नहीं, मेरा इल्हाम आपको नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपको मेरे मुतल्लक या मुझे आपके मुतल्लक इल्हाम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभी तो आपने फरमाया है कि इल्हाम अपने लिए सिर्फ होता है, दूसरों के लिए नहीं होता। नहीं, ये स्टेज मैं बता रहा हूँ सर, पूरी बात फिर लंबी हो जाएगी। मेरा लेवल अगर छोटा है तो मुझे इल्हाम होगा, अगर मेरा लेवल बड़ा है तो कुछ बात आपके बारे में, आपका मुर्शिद मिसाल के तौर पे, तो मुझे आपके बारे में बात हो जाएगी, मुझे अल्लाह तो हो सकता है इल्हाम हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, आपके बारे में मुझे हो जाएगा कि जी मेरे बारे में ठीक हो गया। अब आगे चलते, आपको मेरे बारे में या मुझे आपके बारे में हुआ, मैंने आपको बता दिया इमरान साहब मुझे आपके बारे में ये इल्हाम हुआ है कि आप कुत्ते की आदत पर मार जाएंगे, मिसाल के तौर पर। मिर्जा साहब का एक इल्हाम था, वैसे उनको मैं बात नहीं करता, जनरल की बात करता हूँ कि मुझे आपके बारे में ये इल्हाम हुआ है कि आप इतने टाइम में मर जाएंगे, या आप पर अजाब आ जाएगा, या ये मज मर जाएगी, या गाय मर जाएगी, या आपका मकान गिर जाएगा, या कोई घर में हादसा हो जाएगा। आप कैसे तस्लीम करेंगे कि ये इल्हाम शैतानी है या रहमानी है? ये था मेरा असल सवाल। आपको कैसे यकीन आएगा कि आमिर नज़ीर को जो इल्हाम हुआ है ये शैतान की तरफ से हुआ है या रहमान की तरफ से हुआ? जी, यानी मेरे घर में आग लग जाती है, हो सकता है आपको ख्वाब आए कि जी इसके घर में आग लगने वाली, कुछ होता पहले। जी क्या बोला आपने? आप इसी वाले से बात कर रहे हैं ना कि वो मर जाए या घर को आग लग जाए, तो आपको भी इल्हाम हो सकता है, रोया दिखाई जा सकती है कि इमरान के घर में मेरा, आपके साथ ही घर है मेरा, कि आपको पता चल जाए 2 दिन या हफ्ता पहले कि जी देखे ये घर को आग लग जानी, और उसी वक्त हो सकता है, उसी दिन हो जाए, उसी टाइम पे हो जाए। ये तो इल्हाम का, हाँ जी हो गया, इल्हाम हो गया आपको मेरे बारे में या मुझे आपके बारे में। कैसे पता लगा कि ये खुदा ने किया, शैतान ने नहीं किया? आपका मकाम है ना जी, आप बात कर रहे हैं, मैं इब्न रबी रहमतुल्लाह की बात करता हूँ, दाता साहब की बात करता हूँ, मैं ये जो सड़क पे चल रहा है उसकी तो नहीं बात मानूंगा ना, आपकी मुझे मकाम पड़ेगी। मकाम कैसे बनता है? मकाम अच्छा, यानी मेरा मकाम कैसे बनेगा? मैंने आपको आज मुलाकात हुई है, मैंने बता दिया कि इमरान साहब आपको मेरे बारे में या मुझे आपके बारे में ये इल्हाम हुआ है। मकाम तो तब बनेगा ना जब आगे की बात है। फिलहाल आज इस इल्हाम का कैसे फैसला करना, ये मेरा सवाल है। मतलब ये है कि मैं स्कॉलर हूँ, रिसर्चर हूँ, मैं टाइम लगा के देखूंगा जी आमिर साहब कहाँ तक अल्लाह ताला का मकाम, वो आपका मकाम भी शायद मुझे वो बता दें किसी तरीके से। आप जैसे मेरे बुज़ुर्ग थे, उनको मैं जब
जिस तरह ये मुझे ख्वाब आई थी तो ये अमेरिका में यानी मैंने- इल्हाम जांचने के लिए कि इसका इल्हाम शैतानी है या रहमानी है, पहले उसकी क्लास चेक करनी पड़ेगी कि वो किस क्लास का बंदा है। बिल्कुल करनी पड़ेगी, बिल्कुल आप कहते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ से पता चलेगा, वो कहाँ से मैं पता आपको चलेगा इसकी पूरी- क्लास आपको बता रहा हूँ, तीसरी है आप कि सुन नहीं रहे चौथी हैं। है कि पांचवी क्लास का? आपको ये बता रहा हूँ, मैं कैसे सुन नहीं पता रहे आप। चलेगा? जी बताएं। जब मुझे ये वाक़या पेश आया था, शाम को मैं जा रहा था मस्जिद, ये आयतें आई थी और इसके साथ इंग्लिश का ट्रांसलेशन था, those will follow these verses will be saved from the hellfire and following these verses means सिरातुल मुस्तकीम। अच्छा, मैंने कहा ये क्या हुआ, मैं उठ के बैठ गया, मैंने वो गूगल किया गया, मुझे इतराज़ करते गूगल, मैंने कहा जी मैंने लिखा टाइम डिस्ट्रिक्ट थोड़ा है लाहौर। हमारे पास बात करने का ना, काफी लोग फिर नीचे कालें डाल रहे जी, हैं, थोड़ा जी। टाइम है, थोड़ी बात कर लें। जी मिस्टेक इतना बता लाहौर। दें। आपका मेरा सफ़र है, आप मेरी किताब भी पढ़ लें, आपको एक 2 मिनट में तो नहीं बातें होती ना जी। वो क्या हुआ, तो मैंने ये एक महीना पहले पढ़ा था एक आर्टिकल उर्दू ज़ुबान में, डॉक्टर शबीर साहब यहाँ फ्लोरिडा में होते हैं, कि एक शख्स है ऑरलैंडो में जिसका ये नंबर है और वो यानी हाफिज़ और सादी और सूफीज़म को जानता है। मैंने उसको कॉल कर दी, मैंने कहा जी मैं अल्लाह करना चाहता हूँ, मुझे क्या पता कि ये क्या हुआ मेरे से। वो कहते नहीं, ये तो तुम्हारे साथ हुआ, करोड़ों में किसी के साथ होता है, तुम एक मुर्शिद तलाश करो और दूसरे अस्माइल हसना पढ़ो। चले जो मैं इधर मियामी इमरान में साहब, आपकी जिंदगी में क्या क्या हुआ, ये मेरा सवाल नहीं है मेरे मोहतरम। मुझे आपकी जिंदगी से क्या लेना देना, सर मैं आपसे आपको मेरी डिस्कस ही नहीं जिंदगी से करना क्या चाह रहा, आप लेना? मुझे सुनने, आपके पास टाइम नहीं, जब टाइम होगा तो फिर आइए। मतलब आप तकरीर करना चाहते हैं जलसा सालाना की, तो आप करें, हम म्यूट लगा लेते हैं अगर आप सिर्फ तकरीर करने आए हैं। एक सवाल जवाब होता है, जुमलों में बात होती है, तकरीर तो नहीं ना होती मेरे भाईजान। आप बात करें लेकिन जुमलों में, चंद जुमलों में बात करके अपनी बात छोड़ें, दूसरे को सवाल करने दें या खुद आप सवाल कर लें। लेकिन ये तो नहीं होता कि मैं आधा घंटा बोलता रहूं या आप आधा घंटा बोलते रहें कि मैं किताब लिखी थी, मैं फलाने के साथ फलाने साल काम किया था, फलाने साल बारिश आ गई थी, फलाने साल मकान गिर गया था। ये कोई बातें करने वाली? आपसे सिर्फ एक सवाल आप पूछा इतना है। लंबा करते हैं, इतना पेचीदा और इतना जरूरी करते हैं, और जवाब कहते ये हैं सेकंड सवाल- में दे दो। मेरे बस का नहीं भाई जान। ये सवाल कितना कोई लंबा है जो मैंने पूछा है कि अगर कोई बंदा ये दावा करे कि मुझे आपके बारे में इल्हाम हुआ है, हम कैसे जानें कि उसको ये इल्हाम खुदा ने किया है, शैतान ने नहीं किया? बस ये सवाल कितना कोई मैंने कर दिया लंबा जो हल नहीं हो रहा। सर जो अल्लाह ताला ने आयत की ना कुरान पाक में, कि वो जब आपको रोशनी दिखाते हैं तो आपके लिए फरिश्ता एक आगे मुकर्रर कर देते हैं और आपको अपनी तरफ से वो मदद करते हैं। तो आपकी मदद के लिए भी लोग आ जाते हैं ना। अभी आप बात पूरी नहीं सुन रहे, पर आपके लिए मुर्शद भी आ जाता है, आप उसकी मुर्शद आपको करामत दिखाता है, फिर आपको उस पर एतबार होता है, वो आपको चीज़ें बताता है, फिर आपके साथ आप उसके साथ चलते हैं, सफ़र करते हैं कितने साल। इसको सलूक का हाँ, सफ़र ये तो हो कहते गया हैं। ना, सलूक, ये तो हो सलूक। गया कि अगर खुदा का कलाम नाज़िल होना शुरू हो गया तो खुदा ने पहरेदार मुकर्रर कर दिए, मुर्शद भी भेज दिया, फरिश्ता भी भेज दिया, वो आपका रखवाला भी हो गया, सारा कुछ ठीक है। लेकिन अगर एक शैतान का इल्हाम है तो उसके लिए भी कोई मुर्शद मुकर्रर होगा और पहरेदार होगा। देखिए जी, मैं इसलिए ज़ाती बात इसलिए करता हूँ कि अपनी, ताकि आपको बता सकूँ नेक्स्ट स्टेप में, जब मुझे डॉक्टर अजहर वही साहब लाहौर में होते हैं, जॉर्ज टाउन में रहते हैं, वो अपॉइंट हो गए, जैसे मतलब मैं 12 साल उन्होंने मुझे गाइड किया, तो वो शैतान का इल्हाम होता तो ऐसी मेरी ज़िंदगी ना गुजरती। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, सलूक का सफ़र ना निकलता। ये आप सबकी निशानी है कि आप लोगों से कोई भी सवाल पूछा जाए, सवाल गंदा मैं जवाब सुना है आपने। इस सवाल का जवाब कोई बंदा भी ले दे, मैं तो थक गया, 5, 6, 8, 10 दफ़ा पूछ लिया कि इल्हाम रहमान की तरफ से है या शैतान की तरफ से है, ये कैसे पता चल सकता है? शैतान की तरफ से तो शैतान ही आपके वो हेल्पर होंगे ना जी। इतनी सिंपल बात नहीं समझ आ रही आपको? ये तुम्हारा हेल्पर कौन होगा? ये तो मेरा सवाल नहीं है ना, आपका हेल्पर कौन होगा? मेरा तो सवाल सिर्फ इतना था, अगर आपको इल्हाम होता है और आप कहते हैं मुझे खुदा ने इल्हाम किया, मैं कैसे इतबार कर लूं कि आपको खुदा ने इल्हाम किया, शैतान ने नहीं? ये है सवाल। फिर मैंने आपको कहा कि आपका जरूर भी, आपकी ड्यूटी नहीं है कि मेरा नाम मेरा जैसे सच्चा है कि नहीं, आपकी जो ड्यूटी नहीं है, आपको मुशाहिदे का बयान मुशाहिदा हो ही नहीं सकता। जो ज़बान मैं बोल रहा हूँ आपको समझ नहीं आनी, जब तक आप मेरे मुर्शद नहीं बनेंगे। मुर्शद बन जाएंगे तो आपकी मेरी समझ आएगी, मेरी अल्लाह ताला आपको ताकत दी हुई होगी, आपकी ट्रेनिंग पहले से हो चुकी होगी, मेरी अब आप कर रहे होंगे। सर किताबें पढ़े, बेस्ट की किताबें पढ़े, अली मैरी शिमल की पढ़े,
ان لوگوں کی کتابیں پڑھیں، این میری شمل کی کتاب پڑھ لیں، مرزا صاحب کی پڑھ لیں جو انہوں نے لکھی ہیں الہام و کشف کے اوپر، کیا وہ ضرور کہتے ہوں گے کہ مرشد مقرر ہوتا ہے؟ مرزا صاحب نے جو لکھی ہے وہ میں نے پڑھی ہوئی ہے، ضرورت الامام، اس میں جو کچھ انہوں نے بات کہی ہوئی ہے وہ مجھے پتہ ہے، اسی میں انہوں نے کہا ہے کہ الہام شیطانی بھی ہوتا ہے، رحمانی بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ شیطان بھی الہام کر رہا ہوتا ہے۔ یہی سوال ہے، آج تک اس کا جواب نہیں آ رہا کہ رحمان کی طرف سے کیسے، کون سا الہام ہے جو شیطان کی طرف سے، پھر کون سا ہے جو رحمان کی طرف سے؟ اس کا جواب دیتا ہے جی جو شیطان ایسا کوئی پیغمبر نہیں تھا یا مطلب انسان بھی نہیں تھا، وہ یہی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو اول تو اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتے، پردے کے پیچھے سے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اور جو شخص، اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو شیطان نے لام کیا، یعنی اس کے دل میں وسوسہ ڈالا ہو جس کو اللہ نے ٹھیک کیا نہ کیا۔ اگر میں شیطانی لام ہے میرا، جو میں آپ کی دعویٰ بھی کہتا ہوں آپ کو ایجوکیشن کے لیے، تو پھر میرے شیطانی میں لوگ مجھے آگے گائیڈ کریں گے نا جی۔ یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی آپ قرآن کی آیت کو پڑھیں، مجھے بھی چھوڑیں اور دوسروں کو بھی چھوڑیں۔ اللہ کہتا ہے میں اس کا ہیلپر یا گائیڈ بنتا ہوں۔ مزید کہتے ہیں کہ میں اس کو نشانیاں دکھاؤں گا آسمانوں میں اور زمینوں میں تاکہ وہ پہنچ جائیں کہ یہ حق ہے۔ ایک سفر تھوڑا ہے جناب۔ وہ یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے ایسا ہوتا ہے۔ گل کر لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام بھائی، کیا حال ہے؟ عامر بھائی ٹھیک ہو؟ جی عامر بھائی جاری کرو۔ جاری کیا کرنا یار، وہ بات ہی نہیں سمجھ آ رہی، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک سمپل سی بات پوچھی ہے، اس کا رپڑا بنا ہوا ہے، کبھی لین دے دی کبھی چڑھ دے دی۔ ایک سادہ سی بات پوچھی ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ یا میرا یہ دعویٰ کہ مجھے الہام ہوتا ہے، اور الہام تو ہمیں پتا ہے کہ شیطانی بھی ہوتا ہے، رحمانی بھی ہوتا ہے، ہم کیسے کسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ جو بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے خدا کی طرف سے الہام ہوا ہے، یہ اس کا دعویٰ سچا ہے؟ بس یہ سوال ہے، اس کا جواب پچھلے آدھے گھنٹے سے نہیں مل رہا۔ اگر آپ کی مدد کر سکے تو پوچھتے ہیں۔ نہیں، آپ کو جواب نہیں مل رہا تو ہم ناچیز کیا کریں گے عامر بھائی؟ لیکن یہ تو ان سے پوچھیں پہلے کہ کیا یہ مانتے ہیں کہ جو شیطان ہے یا شیاطین ہے وہ بھی الہام کرتے ہیں یا نہیں؟ پہلے تو ان سے یہ پوچھیں گے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہوتا ہے، یہ انہوں نے، ہاں جی اسی سے تو مسئلہ بنا زیادہ، اسی وجہ سے مسئلہ بن گیا۔ تو اب ایک شخص ہے، اس کو شیطان نے الہام کیا ہے یا رحمان نے الہام کیا ہے، ان دونوں میں ہمیں فرق کیسے پتہ لگے گا؟ یہ سوال ہے نا ہمارا۔ تو یہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان ہی نام ہے نا میرا خیال ہے، محمد عمران خان۔ 15 منٹ تو میں گل کر چکا ہوں، جواب میں عامر صاحب ہی دیں گے جب میں دسے ہوں، پھر میں شروع ہو جاؤں گا۔ نہیں تسی تھوڑا جہا اور مطلب تھوڑا سانو سمجھاؤ دیتے کہ ہن الہام دوواں پاسے ہو رہا ہے، اللہ دی طرفوں بھی ہو رہا ہے تے شیطان دی طرفوں بھی ہو رہا ہے۔ اے کس طرح پتہ لگے گا کہ جڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ مینوں الہام ہو رہا ہے وہ شیطان دی طرفوں ہو رہا ہے یا رحمان دی طرفوں ہو رہا ہے؟ سانو کیویں پتہ لگے گا؟ مطلب مجھے کیسے معلوم پڑے گا؟ یہ کیسے پتہ لگے گا؟ دیکھیں سر، پہلی بات یہ ہے کہ جو ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بریلوی، وہابی، اب یہ سارے صحیح اپنی اپنی جگہ تھوڑے اس میں ہیں۔ یہ جو کشف اور الہام کا جو سلسلہ ہے نا جی، اس کے لیے آپ کو کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں صوفیزم پہ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بات ابن خلدون ہے، مثالوں کے صوفیزم پہ ایک چیپٹر ہے ابن خلدون کا مقدمہ میں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے علامت ہے، اور اپنا یہ فرشتوں اور شیطان کے بارے میں ابن رشد نے وہ ابن خلدون نے کی، وہ پیک ہوتا ہے، ٹھیک اگر نہیں ہوتا تو اس کی جو ہے نا جی واضح یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے آپ کو ڈیوائنلی اپوائنٹڈ مرشد بھی دیتا ہے۔ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو آپ اچھا دوسرے میرا الہام آپ پہ لازمی نہیں ہے، کسی قوم پہ لازمی نہیں ہے، یہ پیغمبروں کا جو آتی ہے نا بھائی وہ ہم پہ لازمی ہے۔ میرا یہ ایک، میں سینٹ نہیں ہوں لیکن سینٹ میں اور پروفٹ میں یہ فرق ہے کہ سینٹ میں جو کوئی یہ اس کو جو نشانی دکھاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کی زبان ہے، خواب جو ہے رویا 1/، کتنا جی 36 یا پتہ نہیں 42 حصہ ابھی بھی ہے نبوت کا، جسے ہم الہام کہتے ہیں، رویا کہتے ہیں جی۔ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی گائیڈنس خود کرتے ہیں نا، قرآن میں بھی لکھا ہے کہ ہم اس کو پھر اس کی رستے کھولتے ہیں۔ تو اگر آپ کا رستہ ایک شیطانی تو پھر شیطان جیسے ہیلپر آپ کو ملیں گے۔
ٹھیک ہو گئی ہے, اس میں تو مجھے آپ سے کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. عامر بھی کریں آپ, تواڈے واسطے ہی رہو گے مینوں لگ رہا ہے. میرے بھی واسطے روگ نہیں ہے, کیونکہ وہ کہندے نے میں کتاباں لکھیاں نے, تے جے کتاباں لکھیاں نے تے ایک سیدھی گل سمپل گل سمجھا نہیں سکدے, تے کتاباں 'چ پتہ نہیں کی سمجھایا ہوئے گا. عمران صاحب کون سی کتاب آپ نے بتائی آپ نے لکھی ہے؟ پتہ نہیں کتنے کتنے چلے گئے نے. اچھا ایک عمران ویسے انہوں صاحب نے کون بات سی اس دفعہ کتاب کی ہے, کا اگر آپ نے نوٹ کی The essay on Quran for men and انہوں women نے of کہا ہے understanding کہ اول الالباب. Essay on Quran for men and women of understanding اول الالباب, کوئی 500 صفحے کی کتاب ہے. آپ نے کتاب لکھی ہے, کیا نام ہے اس کا؟ Essay on Quran for men and women of understanding اول الالباب. دکھا سکتے ہیں کیمرے میں؟ آپ کے پاس ہے کتاب وہ بھی؟ سر وہ آن لائن میں ہے میری, ہے ابھی پبلش ہونی ہے لاہور سے, لیکن آن لائن موجود ہے. اور یہ سارا سلسلہ نہیں, کیمرے سے آن کر کے آپ دکھا سکتے ہیں کہ نہیں, یہ والی کتاب پبلش ہو رہی ہے ابھی, مطلب لکھی ہے, اس کو پبلش کرا رہا ہوں. وہ تو پبلش تو ہوگی نا ہارڈ کاپی, جو آن لائن ہے میں اس کی بات. واٹس ایپ کے آپ ممبر بن جائیں میرے ساتھ, تو میں آپ کو یہ مجھے آتا نہیں ہے تو کیا کیسے وہ آپ کیمرہ آن کر کے دکھانا نہیں آتا آپ کو؟ کیمرہ آن ہوتا ہی نہیں میرا. کیمرے کا آپشن نہیں آتا, آپ اپنے نام پہ کلک کریں گے نا. ہاں نہیں, کھلتا نہیں ہے ابھی. کیمرہ میں نے آن کیا نا, لائیو ایکسیس نیڈیڈ, جو کہہ رہے ہیں لائیو ایکسیس چاہیے. اچھا اچھا, آپ کو شاید فالوور کم ہوگا, میں نے دیکھا نہیں ہے. کدھر ملے گی یہ کتاب؟ اگر نیٹ پہ سرچ کریں تو آپ نے کدھر اپلوڈ کی؟ آپ سر اس کو گوگل کریں نا, ایسے آن قرآن فار مین اینڈ وومن آف انڈرسٹینڈنگ, تو آپ کو آ جائے گی اول الالباب. ایسے آن قرآن فار مین اینڈ وومن آف انڈرسٹینڈنگ. آگے لکھیں اول الالباب, ULUL اولل الباب, ALBAAB یا BAB, اولل ULUL الباب. ہاں جی. چلے میں اس کو نا, ابھی تو میں ڈرائیو کر رہا ہوں, تو میں اس کو جا کے نا گھر پہ ضرور جناب, تو وہ ٹھیک ہے, میں اس کو سرچ کرتا ہوں. آپ کا نام آئے گا اس میں؟ ہاں جی. پہلے میں تصویریں عمران خان ڈاکٹر قدیر کے ساتھ میری ای میل ہے, لوگ کہتے ہیں تو نہیں کام کرا, تو میں نے اس میں ای میل ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میری 2012 سے, اور جو میرا کام تھا بشیر الدین محمود صاحب ایک سائنٹسٹ, ان کے ساتھ کام ہے, ان کے ساتھ میں نے کام کیا تھا, قرآن اور سائنس پہ کام کیا تھا, سب اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. جو میں نے کوٹا کے لیے کام کیا تھا وہ ایک او یس ہی از اے سائنٹسٹ آف گٹر. باکسر صاحب تسی بھی پوتے آ جاؤ, تسی کتوں آئے ہو گٹر, تو آپ خود جو ہیں وہ کیا مطلب آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ سر میں نے 1979 میں نیوکلیر فزکس میں تھیسس لکھا تھا, ادھر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں, ان کی ہے ہائی ٹینشن لیبارٹری لاہور میں, یہ جو نہیں آپ کا کیا کہتے ہیں اس کو, گورنمنٹ کا دفتر اس کے سامنے بالکل. اور 79 میں ڈاکٹر صاحب نے میرا انٹرویو 80 میں لیا تھا انٹرویو, میرے سامنے بیٹھے تھے قدیر صاحب, اور میں نے یہ آیتیں لکھی تھی اس پہ جو میں ذکر کر رہا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں نے 15 سال کام کیا ہے, ڈاکٹر عبد القدیر کے ساتھ. کہاں کام کیا آپ نے ان کے ساتھ؟ ادھر کوٹا میں کام کیا؟ ہاں جی, کوٹا میں کام کیا. تو آپ کی کیا رسپانسبلٹی تھی ان کے ساتھ کام؟ ایٹم بم بنایا, اور کیا جی, کوئی آپ بتائیں کہاں سے پورا پروسیس ہے, الٹرا سینٹریفیوج کیا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی تم ادھر بات کرتے ہو, ادھر مطلب تم نے کام کیا. یہ ساری چیزیں آن لائن ہو گئی ہیں, امریکنوں کو پتہ ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب کو میں نے ان کو نا ای میل کی, وہ CIA FBI نے پکڑ لی تھی. وہ میرا ایک دوست تھا, ادھر گیا سعودی عربیہ, تو کہتے ہیں عمران کیا کرتا تھا. مجھے کبھی انہوں نے تنگ نہیں کیا CIA نے FBI نے, یہ 2012 کی بات ہے. میں نے ایسے ان کو ای میل کر دی, ڈاکٹر صاحب کی ای میل سب چیک کرتے تھے یہ لوگ. مجھے دوست تھا میرا, وہ تو پھر یہ آپ کا سفر جو, پھر آپ شروع سے مسلمان تھے پہلے, بعد میں آپ قادیانی ہوئے ہیں آپ, یا آپ پیدائشی قادیانی ہیں؟ نہیں میں قادیانی نہیں, میں سننے اہل سنت جماعت کو. میں تو یہ میں سمجھا یہ لائیو جو ہے نا, یہ ان سے سوال کرتے ہیں عامر صاحب سے. میں نے پھر سفر میں مجھے ڈاؤٹ تھا, تو ڈاؤٹ کے لیے پھر میں نے 2012 میں اس طرح مجھے خواب آئی. اس کے بعد میں نے سارے میں قادیانی ہو جاتا اگر مرزا صاحب مجھے کنونس کر لیتے 100%, اس میں کوئی مجھے ڈاؤٹ نہیں. تو آپ ابھی قادیانی نہیں ہیں؟ نہیں جی, میں اہل سنت جماعت کا ہوں, اللہ معاف کرے. اچھا, معذرت کے ساتھ میں سمجھا کہ آپ قادیانی ہیں. ہو جاتا اگر مجھے کنونس ہو جاتا. ٹھیک ہو گیا. نہیں وہ مطلب وہ تو ہو جاتا, وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن عامر بھائی, مجھے جب آپ ان سے بات کر رہے ہیں مجھے لگ رہا تھا یہ قادیانی ہیں, لیکن یہ کہہ رہے ہیں قادیانی نہیں ہے.
तो फिर इनसे ये सवाल करना क्या, राना साहब नीचे कादियानी हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये हमारे कादियानी कोई भाई हैं, लेकिन ये मान नहीं रहे। चले खैर, तुम्हें क्या लेना। एक चीज कॉमन है जी कादियानियों में और हमारे में, ये मानते हैं कि जो रोया है और ये सिलसिला अभी तक अल्लाह ताला सुभाना बात कर रहा है अपने लोगों के साथ, ये खत्म नहीं ये हुआ। तो सारे मानते हैं, इससे कौन इनकार करता है। वो जो आप हदीस बता रहे थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अर्रसाला वन नबुवा कदिन कतात। और भाई एक पूछ रहा है एटम बम किसने इजाद किया? एटम बम का इजाद का जो लंबा चक्कर है, इसकी 1935 ने व्हीलर ने इसकी पेज की थी। मैं नीचे वाले को जवाब दे रहा हूँ, ये कह रहा है कैसे पूछे एटम बम। मजा आता है जी, मजा आता है, इनकी भी तालीम सीधी हो जाए बच्चे अगर तो ये सीखेंगे। एटम बम भी किसी एक इंसान ने नहीं बनाया, मैनहट्टन प्रोजेक्ट था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बाद ये आइंस्टाइन का नाम नहीं पता होना। हाँ जी, नहीं कोई नहीं पता चल जाएगा, दे रहे हैं इनको, आइंस्टाइन का नाम भी नहीं पता होना। छोड़े आप इनको, आप मेरे साथ बात करें। जी। तो जो आप रोया साले की बात, मैं आपको हदीस सुना रहा हूँ, आपने नीचे जवाब एटम बम पे देना शुरू कर दिया। कोई थोड़ा सा प्रायोरिटाइज तो करें ना गुफ्तगू को, प्यारे दोस्त। तो सवाल ये मैंने आपसे करना था, मतलब मैं बता ही रहा था, आपने अभी कहा ना वो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ये कि रसालत और नबूवत मुनक़ता हो चुकी है और ना ही कोई नबी आएगा ना ही कोई रसूल आएगा। हाँ, रोया साले होंगे। तो पूछा गया कि मुबशरात, हाँ मुबशरात होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह मुबशरात क्या हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोया सालेह, कि जो सालेहीन को, नेकोकारों को ठीक है, उस पे तो हम सारे यकीन रखते हैं, सच्चे ख्वाबों पर। बल्कि जब हम इस्तिखारा, हमारी मुश्किल है, उसमें हमें डिसीजन लेने के लिए अल्लाह ताला रहनुमाई ने फरमाया कि ये 46वां हिस्सा है नबूवत का। तो ये तो हम मानते हैं। दावा करते वो तो बंदा मुसलमान ही नहीं है जो रोया साले पर यकीन ना रखे। ये तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, ठीक है ना। अब जो बात हो रही है वो है इल्हाम और वही की। आप इल्हाम और वही को कैसे समझते हैं, थोड़ा ये बताएं। ये जी बातें हम पहले कर चुके हैं। इल्हाम और वही में ये फ़र्क है, वही आप पे मैंडेटोरी है। अगर वही प्रॉफिट लेके आते हैं ना, जो ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम इकबाल की किताब है, और जो सेंट होता है उसकी जो होती है ना, वो इल्हाम उसी के हक में, उसी की तरबियत के लिए होता है वो, और वो अपने अवाम नास के लिए मैंडेटोरी यानी लाजमी नहीं होता। राइट, ओके। तो आपके नज़दीक अब वही जो है वो हो सकती है, मतलब जिसको वही नबूवत कहा जाता है, जिसको मिलने के बाद एक इंसान। देखें जी, ये बड़ा मसला थोड़ा सा मुश्किल है। इसकी तशरीह इकबाल ने की कि वही अभी भी होती है। जैसे मिसाल के तौर पे जब अल्लाह ताला ने मदद किसकी थी? एक मिनट भाईजान, जी जी। इकबाल कोई नबी तो नहीं है ना, वो रसूल है। इकबाल एक शायर है, ठीक है ना। कुरान का हवाला दे रहे हैं सर, तो एक पूरी बात तो सुनने। कुरान का हवाला दे रहे हैं कि हजरत किसकी वालदा को, हाँ मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को वही हुई थी, ठीक है जी। आपकी नबी जो तो नहीं ना बनी, मैंने वही नबूवत नहीं नबी नहीं मान सकता। नबूवत का मैं बिल्कुल, नबूवत का नहीं मैं इनकार कर रहा। नबूवत तो आखिरी नबी हमारे पाक नहीं, क्योंकि वो जो आपने जैसे अभी फरमाया ना कि वही जो है वो मैंडेटरी है, उसको फॉलो करना और उसको प्रीच करना, जैसे आपने अभी फरमाया। तो जब आप वही का जिक्र करेंगे तो ऑटोमेटिकली जिस वही का मैं और आप जिक्र कर रहे हैं, उस वही से मुराद तो वही है कि जो अल्लाह ताला का हुक्म हो और वो अवामुन नास के लिए हुज्जत बन जाए। ये वही रिसालत होती है, वही नबूवत इसको कहा जाता है ना। हाँ जी, कुरान में लार्जर ये नहीं हो पर्सपेक्ट में वही का जो लफ्ज़ है वो आपकी शहद की मक्खी के लिए भी कहा। फिर आप बताएं ज़रा, शहद की मक्खी और वही हो जाए इंसान को, देखें ना, ये भी तो आप देखें ना कि शहद की नहीं, मक्खी लेकिन को भी वही ना इल्हाम दिया। हमने इसके अंदर दो चीजें हैं ना इसमें। एक तो ये है कि अल्लाह ताला कलाम करे और कलाम करके अल्लाह ताला उसको नबी बनाए और उसको ऐसी इंस्ट्रक्शन दी जाए जो उसको हुक्म हो के लोगों को बतानी है, और उसके बाद लोगों का उसके ऊपर ईमान लाना और उस बात को मानना लाजिम हो जाए। ये वही नबूवत है। अब वही तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन व आसमान को भी करनी है जब क़यामत बर्पा होनी है, क़यामत पे करनी है ना, ठीक है ना। तो ठीक है। हाँ, तो मैं उस वही की बात नहीं कर रहा ना, मैं जो इंस्टिंक्ट है जानवरों के, जो उनकी जबिल्लत के लिए अल्लाह ने उनको हुक्म दिया है, जैसे शहद की मक्खी का जिक्र आता है, मैं उस वही की बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं वही नबूवत की बात कर रहा हूँ जिसको पाने के बाद
उस नबी के ऊपर या उस शख्स के ऊपर जिसको ये वही हो, उसके ऊपर ये लाजिम होता है कि वो या लोगों को बशारत देगा या फिर लोगों को डराएगा, ये दो काम करता है नबी। तो वो तो नहीं हो सकती ना, आपने मानते हैं ना इस बात को? जी जी बिल्कुल मानता हूं। और अगर कोई शख्स आके कहे कि मेरे पर वही हुई है और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे वही की है और वो वही आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए हुज्जत है, तो उस शख्स के बारे में कहे, आपके नजदीक उसके बारे में क्या ख्याल है? वो कौन होगा? वो क्या कहते हैं इस्लाम में? चलें जी, आमिर साहब आए, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। ये बात, इस टॉपिक को मैं ज़्यादा नहीं डिस्कस करना चाहता कि उनके ज़हन में कोई बात आ जाए, लेकिन हम तो नहीं मानते हैं ना जी कि नबूवत के बाद, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आएगा। मैं सिर्फ आपसे जो पूछ रहा हूं वो ये है कि कोई शख्स अगर ऐसा दावा करे, अब इस अंदर आप उस शख्स के बारे में क्या राय कायम करेंगे कि ये क्या वाकई अल्लाह की तरफ से अब वही नबूवत या रसालत हो सकती है? एक शख्स कह रहा है मुझे वही नबूवत हुई है, नहीं, तो तो फिर हम उस नहीं शख्स मानते के ना बारे जी। में क्या कहेंगे? ना तो हम नहीं मानते ना, अहले नहीं, सुन्नत वल आप जमात नहीं मानते। मैं भी नहीं मानते हम, ठीक है। लेकिन ऐसा शख्स अगर कोई दावा करे तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो कौन होगा? वो सच बात कर रहा है या वो झूठ बोल रहा है? मैं तो कहता हूं अल्लाह जाने, वो जाने उसका मामला। अल्लाह के साथ मैं कौन होता हूँ? मैं अपने बड़े गुनाह के मैं उसको कुछ बुरा कहता हूं। अल्लाह के बंदे, जब हो ही नहीं सकती, जब वही नबूवत और रिसालत आप और मैंने एग्री कर लिया कि हो ही नहीं सकती, ये रिलेटिव है ना जी, हमारे तो जो मुताबिक है, दावा उनके करे मुताबिक उसको तो क्या नहीं है। कहेंगे? उनकी वो कहते हैं 6 लाख हमारे भी बंदे हैं, तो हमारे मेरे नहीं, आपके उनको मुताबिक है। छोड़ें हाँ जी। सर, उनको छोड़ें, वो क्या कहते हैं? मैं उनसे तो नहीं बात कर रहा, मैं तो नहीं, तो हम आपसे। तो नहीं मानते ना जी, हम तो बिल्कुल इनकार करते हैं। हाँ, तो फिर ऐसे शख्स को जो ऐसा दावा करे, ऐसे शख्स के बारे में फिर क्या ख्याल है? क्या कहते हैं? अहले सुन्नत वल जमात का तो बड़ा क्लियर मौकफ है इसके ऊपर, बड़ा स्ट्रेट मौकफ है। क्या कहते हैं उसको? तुसी तो क्या कहोगे फाइल कहेंगे आ उस दियो शख्स को? नहीं, मैं आपसे सजा नहीं पूछ रहा, ना मैं फाइल लाने का कह रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ सर, मुझे कि उस भी नहीं शख्स को पता, क्या अभी सच्चा मेरे माना इल्म में जा इजाफा सकता होगा। है? मैं ऐसे हकीकत मैं नहीं जानता, आप मेरे इल्म में मैं वो कौन सी तरीके अपने तरीके नफाज ऐसे शरीयत का मेंबर नहीं हूँ। ऐसे थॉट को इंटरटेन भी किया जा सकता है इस्लाम में रहते हुए? नहीं, अगर रिसर्चर है तब तक है। मेरे मुताबिक अगर आप रिसर्चर हैं और अल्लाह ताला की तलाश में हैं, तो आप हर किताब पढ़ें। अपने आप, वो कुरान की आयत है कि ये अपने बावजात के रास्ते पे चलते हैं जी। ला इलाहा इल्लल्लाह। प्यारे भाई, रिसर्चर है जो भी है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना प्यारे मैं कोई भाई, लकीर आपने का तो रिसर्च फकीर कर नहीं लिया है। हूँ। हाँ, अगर मैंने सर्च कर दी, मैं इस नतीजे पे पहुंच गया हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो फिर मैं बोल ही नहीं सकता। कैसे मैं बोलूंगा उस सरकार के आगे? बस जबरदस्त हो गया। तो कोई बंदा ऐसा दावा कर दे, फॉर एग्जांपल मिर्जा कादियानी साहब ने ऐसा दावा किया है कि उनको वही नबूवत और उनको होती है वही नबूवत, वो नबी हैं, उन्होंने कहा है, तो फिर आप सच्चा तो नहीं मानेंगे ना ऐसे शख्स को? जाहिर है जी, अगर आप इस नतीजे पे पहुंच गए तो वो उनका मामला अल्लाह के साथ है। मैं तो ये उनको बुरा भी नहीं कहता, मिर्जा साहब हैं। नहीं, उनका मामला अल्लाह के साथ ही है। मैं जाके कब कह रहा हूँ कुरान, आपके मैंने साथ ये है? कई चीजें छोड़ी हुई हैं। अल्लाह ताला जब तुम मुझे उठाएगा तो मैं जरूर आपसे पूछूंगा ये क्या था, ये क्या था। अभी मुझे नहीं उसका जवाब है। मैं मौलवियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, झगड़े नहीं करवाना चाहता, लेकिन एक मैं आपको मौलवी नजर आ रहा हूँ? नहीं, मैं आपकी बात नहीं, आपको मैं नहीं क्रिटिसाइज कर रहा। लेकिन सवाल तो मैं कर रहा हूँ। नहीं, सवाल तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे इंसाइट कर रहे हैं। गाली का जवाब ये होता है कि आप उसको इंसाइट कर दें, एक्साइट कर दें, ताकि वो कोई बात ऐसी उल्टी कर ले जो आमिर साहब को कहीं बुरी ना लग जाए। मैं इस बात का इसलिए नहीं बोल रहा। आमिर साहब को, किन आमिर साहब को बुरी लगी? ये साथ आपके बैठे हुए 33-40। वो ये तो मेरे भाई हैं बड़े यार। चलो बड़े भाई, इनको क्यों बुरी लगनी? आप क्या समझ रहे हैं इनको? नहीं, आप वो मेरे मुंह से ना निकलवाएं जी, जो आप चाहते हैं कह दें। ओ भाई, ये मुबल्लिग के खत्मे नबूवत हैं। क्या बात, आप क्या समझ रहे हैं इनको? ये हमारे बड़े भाई हैं सारों के, अच्छा, वो कोई कहते हमारे थे बल्कि उस्ताद हैं ये कोई कह रहा था कि डॉक्टर साहब हैं। अच्छा, वो डॉक्टर साहब नहीं है जो कादियानियों के थे, क्योंकि ये जब मैं आया ला था ना इलाहा इल्लल्लाह। ओ भाईजान, आप पता नहीं किधर पहुंच गए मैं हैं। माजरत करता हूं। आप आमिर नजीर को नहीं जानते? मैंने पहले भी गलती की है, जो पोस्ट लगी है ना मिर्जा कादियानी, मैंने कहा शायद इन्होंने पूछा आप क्या, मैं कहा जी मैं तो अहले सुन्नत से हूं, तो ये फिर उन्होंने मुझे पढ़ के सुनाया जी। नहीं, आप गलत है। लो आमिर भैया, ਤੁਹਾਨੂੰ ही मतलब समझी बैठे ना, समझाओ। ते कम नहीं और हो गया। मनु की समझे बैठे ना? कादियानी समझे बैठे रहे हैं, साहब लाओ यार।
لا الہ الا اللہ. جس سے قادیانیت کی روح کانپتی ہے اسی کو آپ نے بنا دیا یار. بڑی افسوسناک بات ہے دوست. اللہ اکبر. قادیانیت کے متعلق واقفیت بھی بدنامی کا باعث ہی ہوتی ہے نا. ہاں بالکل. عمران صاحب یہ قادیانی ہے, احمد نذیر صاحب سوال کر لیں ان سے. کون؟ چلو اچھا خدا دا خوف کھاؤ, خدا دا خوف کھاؤ. مجھے تو اتنا گھنٹہ ہو گیا تو انہوں گل کرنا انہوں یہ سمجھ نہیں آئی تو میں کی آکا. یار علی بھائی خدا دا خوف نہ لو. میرا سوال جائز ہے کہ نہیں ہے؟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਭਾਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਟੋਟਾ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨਾਸ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ. ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ. ਐਨੀਵੇਜ਼ ਬਹਾਲ ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨਾਲ. تو محمد علی صاحب آپ پھر نیوکلیئر فزسسٹ ہیں. ہاں ماشاءاللہ. میں بھی انجینئر ہوں, میں نے بھی پڑھی ہے فزکس. محمد علی نہیں, عمران ہے مجھے میرا نام. ہاں محمد عمران بھائی. اچھا آپ نے پڑھی فزکس, ویری گڈ. میں انجینئر ہوں. اچھا اچھا اچھا. آج کل کس ملک میں ہوتے ہیں؟ میں دبئی میں ہوتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. پاکستان سے کہاں سے ہے؟ میں لاہور سے. اچھا اچھا, میں بھی لاہور سے ہوں. چلیں بہرحال جی, تو کچھ علم میں اضافہ کرنا ہوتا ہے, مقصد کوئی کسی کو ہو تو نہیں. اچھا چلیں یہ بتائیں کہ یہ جو صرف یورینیم کو ہی کیوں استعمال کیا جاتا ہے پاور پلانٹس کے اندر, اور باقی کیوں نہیں, باقی کوئی اور دوسری کیوں نہیں یوز کر سکتے؟ کوبالٹ کو یوز کیوں نہیں کر سکتے؟ ایریڈیم کو یوز کیوں نہیں کر سکتے؟ یورینیم کو ہی کیوں کرتے ہیں؟ یورینیم میں جی یہ ایسا ہوتا ہے کہ پیریوڈک ٹیبل آپ نے پڑھا ہے, پیریوڈک ٹیبل ہائیڈروجن سے لے کے آپ چلتے ہیں کوبالٹ ہے, جو بھی زنک ہے, یورینیم ہے, تھوریم ہے. یورینیم میں دو آئسوٹوپس ہیں, ہے 35. تو 35 جو ہے نا جی وہ فضائی جاتی ہے, اس کو تھوڑی سی ایک نیوٹران جاتا ہے نا تو سب اس کے سینٹر میں جا کے لگتا ہے. آواز آپ کی دوست بہت کم ہو گئی ہے, تھوڑا قریب کر لیں مائک. اچھا قریب میں اب یہ بتا رہا تھا کہ آپ نے پیریوڈک ٹیبل پڑھا ہے نا, تو ہائیڈروجن آتا ہے, لیتھیم آتی ہے, سارا جو سلسلہ کوبالٹ, نیون, ساری چل کے آپ کا یورینیم, تھوریم. یورینیم کے جو آئسوٹوپس ہیں اس میں ایک ہوتا ہے U235. اچھا اب اس کو کیسے ایٹم بناتے ہیں؟ ایٹم کا یہ ہوتا ہے کہ جی کور میں اس کے جب آپ یورینیم کی آپ ریڈیم کی سورس رکھتے ہیں نا جی, یا کسی بھی نیوٹران سورس کو رکھتے ہیں, تو وہ جا کے نیوٹران ٹکراتی ہے ایک ایٹم سے یورینیم کے. مجھے پتہ ہے فشن کا مجھے پتہ ہے. وہ تو فشن کا نہیں پوچھ رہا, فشن آسانی سے ہو جاتا ہے اس میں نا U235 میں فشن پوچھ ہی نہیں رہا, میں فشن نہیں پوچھ رہا. فشن اس کا جواب ہی یہی ہے نا جی, اس کا جواب ہی یہی ہے کہ وہ ایزیلی ہو جاتا ہے, باقیوں میں نہیں ہوتا نا. بام تو پلوٹونیم سے بھی بنتا ہے, جس میں آپ یورینیم کو کیوں پریفر کرتے ہیں؟ وہ ایزیلی آسانی سے ہو جاتا ہے نا جی. آپ کی جو دیکھیں لوہا جو ہے نا, اس کو بھی آپ جب ڈالتے رہیں گے وہ بھی آگے, لوہا آخری چیز ہے جس میں آ کے وہ رک جاتا ہے. یہ جو آپ کی سولر ہے, سن میں یہ جو سن ہے, یہ پروٹون مل کے ایک ریئیکشن پیدا کرتے ہیں, تو یہ آسانی سے پھٹ جاتا ہے. یعنی اس کا یہاں تک ہے کہ جو افریقہ یا کئی پرانے زمانے میں تالاب ہوتے تھے نا جی, تالابوں کے ساتھ یورینیم ہوتا تھا. اچھا یورینیم کی وجہ سے وہ ادھر ایک جو نیوٹران نکلتا ہے ایک یورینیم سے دوسرے میں ٹکرانے کے لیے اسپیڈ بڑی ہوتی ہے, اس کو سلو ڈاؤن کرنا پڑتا ہے. تو وہ پانی کی وجہ سے سلو ڈاؤن ہوتا تھا, ماڈریٹر ہوتا تھا. تو وہ علاقے اب انہوں نے ڈسکور کیے ہیں کہ جو کسی طرح سے نیچرل ریئیکٹر کے طور پہ کام کرتے تھے, ہیٹ پروڈیوس کرتے تھے. اچھا اچھا اچھا. تو یہ جب اس کو بریک کرتے ہیں یورینیم کے ایٹم کو, تو وہ ٹوٹ کے کیا بنتا ہے؟ وہ دو پروڈکٹس بنتے ہیں اس کے دو, یعنی وہ جو آدھے ہو جاتے ہیں, اسٹرانچیم. اچھا تو یہ بتائیں کہ یہ انریچمنٹ کیا ہوتی ہے؟ انریچمنٹ یہ ہوتی ہے جی کہ کوئی 6 فٹ کا مشین ہوتی ہے, اس کے اندر ہم اپنا یورینیم ہیکسا فلورائڈ ڈالتے ہیں, ڈیرا غازی خان سے یورینیم نکالتے ہیں, اس کو فلورائڈ کے ساتھ مکس کرتے ہیں نا, تو UF6 بنتی ہے.
उसको फिर आप डालते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, जो आजकल झगड़ा चला हुआ है ईरान का। ईरान को भी हमने हेल्प की थी, इनका एक जनरल आया था 1988 में, तो चलें जनरल ये छोड़ें, वो हमारी चलें वो help को छोड़ें। छोड़ें। सिर्फ चलो। ऐसा वो जो सेंट्रीफ्यूज है वो हाँ क्या जी। करता है बेसिकली? सेंट्रीफ्यूज ये करता है कि जब वो घूमता है ना 1000 की स्पीड पे पर सेकंड, 1050 साइकिल्स पर सेकंड जाता है, तो वो जो ग्रेविटी की वजह से जो है ना ये सेपरेट कर देता है। 38 जो है ये अलग हो जाता है, 35 अलग हो जाता है। हाँ 35 और 38 अलग हो जाता है, 35 को सेपरेट कर लेते हैं, 38 Separate को कर- सेपरेट कर लेते हैं। एग्जैक्टली। और 35 से फिर वो प्रोसेस करके ना इसका एक तो उसको मेटल बनाते हैं, उससे मेटालिक फॉर्म में लाते हैं, तो उससे फिर वो पीसेस को इकट्ठा करके बनाते हैं, एटम रिएक्शन होता है। सही हो गया, सही हो गया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। चलें ये तो अच्छी बात है। तो आप जीसी से पढ़े हुए हैं? मैं गवर्नमेंट कॉलेज 79 में जी, फिजिक्स लेबोरेटरी फिजिक्स में था मैं। बीएससी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से की थी। किस में, मेटलर्जी में, केमिकल में? नहीं, मैंने फिजिक्स में की थी। अच्छा हमने फिजिक्स में की। फिजिक्स, मैथ, ए बी और फिजिक्स था, 3 सब्जेक्ट। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड टू नो दैट। चलिए मैं आपकी किताब जो है ना उसको देखूंगा। ज़रूर ज़रूर वो किताब आप देखें, और वो पुरानी अभी उसमें निकलाएगी आपको, लेकिन वो मैंने बहुत इम्प्रूव उसको किया है। डॉक्टर कदीर साहब से जो ईमेल वो भी लिखी हैं, वो मैं आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह। नहीं, ज़बरदस्त है। तो आपको पता ही है कादियानियों के बारे में, ये क्या करते हैं क्या नहीं करते? यहाँ पे बड़े फैले हुए हैं आजकल टिकटॉक के ऊपर। आवाज़ आपकी नहीं आ रही। मुझे तो जो सवाल मौजूदात को अल्लाह ताला के नहीं मानते हैं, तो ये मुझे जो जवाब मुझे वो इस वजह से कहते हैं कि जो गांधी कहना नहीं चाहिए, ज़ाहिर है कादियानी, लेकिन वो साइट पे जो आपको आवाज़ नहीं आपकी, आवाज़ नहीं आपकी आ रही प्रॉपरली। आवाज़ आपकी गड़गड़ाहट आ रही है आवाज़। अच्छा, आवाज़ ठीक है अब? बेहतर है, पहले तो थोड़ा वो- सा मेरा ख्याल है माइक आपका दूर हो जाता है। शायद वो मैंने ये जिक्र किया था कि मेरा ये सवाल है कि ये मौजू क्यों नहीं मानते, इससे फिर वो सिलसिला शुरू हुआ था यहाँ पे। इसलिए नहीं मानते क्योंकि अगर ये मौजज़ों को मान लें तो फिर जाहिर है कि मिर्ज़ा साहब को सच्चा साबित करने के लिए इनको कोई ना कोई ऐसा मौजज़ा साबित करना पड़ेगा। अब वो तो मिर्ज़ा साहब के पास था कोई नहीं, था कोई नहीं। बिल्कुल जाहिर है कि फिर उनसे इनकार करना ही बेहतर होता है। जो आप कर नहीं सकते फिर आप क्या करेंगे उसको? सही आप बात उससे है। इनकार कर देंगे। बिल्कुल हमने ठीक है। बचपन से एक स्टोरी आपने सुना ना, बचपन से वो फॉक्स होता है एक, ग्रेप्स आर सॉवर, सुना है मैं आपने? जी स्टोरी जी सुनी बिल्कुल होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ग्रेप्स आर सॉवर वाली बात है ना, कि जब आप खुद नहीं कर सकते तो फिर आप कहते हैं यार खट्टे हैं अंगूर, अंगूर ही खट्टे हैं, ठीक है? तो ये अंगूर ही खट्टे हैं इनके हाँ, लिए चूंकि उनके दावे बड़े थे ना जी कि ये इस तरह कर देंगे। मिसाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में तो उनसे वो कोड़ी जिंदा नहीं हो जो असाई लेके आते थे या जो भी उनके फॉलोअर लेके आते थे। इन्होंने उसको स्पिन दे दी कि जी वो उन्होंने पूछा ना, तो ये अब इनके जो फॉलोअर थे वो डर गया, मिर्ज़ा साहब क्या इनको तो कर नहीं सकते। इन्होंने कहा कि भाई तुम बाइबल का हवाला दे दिया कि तुम्हें अगर बाइबल में लिखा है कि थोड़ा सा ईमान है तो तुम पहाड़ों को हटा दो, तुम थोड़ा अपने तो बाइबल पे तो अमल करके दिखाओ, मुझे पहाड़ों पे हटा दो। बात ही बदल दी ना। सही बात है। तो ये वजूहात हैं और कोई वजूहात नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जाहिर सी बात है कि जैसे वो कुछ नेचरी टाइप के लोग होते हैं, वो भी तो मौजूद है ना। वो तो खैर किसी भी चीज़ को नहीं मानते। तो आपको पता ही है कि जो सर सैयद अहमद ख़ान के ग्रुप के लोग थे और वो भी इन मौजज़ात के इनकार कर चुके थे। वो कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, सब तफसीली कलाम है और ये है और वो है। तो इनका भी यही है। उसकी वजह थी ना जी, उसमें ज़माने में अंग्रेज़ आया ना तो वो अपने साथ 2 वर्ल्ड व्यूज़ लेके आया था। अभी ये कहते हैं कि एक डॉक्टर हमारे दोस्त हैं, कहते हैं जी जब लाखू खान आया था ना, लाखू खान या चंगेज़ खान, तो वो उसने बहुत इस्लाम में तबाही की, लेकिन उसने कोई ऐसा वर्ल्ड व्यू नहीं लेके आया तो उसकी अपनी कौम जो थी बच्चे मुसलमान हो गए। अंग्रेज़ वर्ल्ड व्यू में 2 चीज़ें लाए थे, एक साइंस और एक फ़लसफ़ा। ये दोनों ऐसी चीज़ें जो आपको शक में डाल देती हैं। नहीं, फ़लसफ़ा मेरा ख्याल है शक में नहीं डालता। फ़लसफ़े का गलत इस्तेमाल इंसान को शक में डाल देता है। मेरे नज़दीक मैंने खुद फ़लसफ़ा पढ़ा है, जिसको प्रॉपर आप देखें, इकबाल के आप फ़ैन मुझे लग रहे हैं। इकबाल ने खुद फ़लसफ़े के अंदर PhD की हुई है, ठीक है ना?
تو فلسفہ اگر اس کا پراپر آپ کو طریقہ کار سے آپ اس میں کرتے ہیں, کسی بھی ٹول کا غلط استعمال تو غلط ہی ہوتا ہے نا سر. صحیح نہیں، اس میں استعمال بھی- اگر اس کا اس میں کیا بھی- جائے تو فلسفہ آپ کو خدا کے قریب کرتا ہے نہ کہ وہ دور تو کرتا ہے. دیکھیں جی وہ تو تب ہے نا کہ یہ دیکھیں یہ جو اقبال کی جو کتاب ہے نا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, یہ سٹارٹ ہوتی ہے قرآن از اے بک آف ڈیڈ رادر دین آئیڈیا, یعنی قرآن کا عمل پہ زیادہ زور ہے بنسبت کے کوئی آئیڈیاز بھی ہیں, لیکن وہ کہتا ہے اقبال کے ریلیجیس فیتھ الٹیمیٹلی ڈیپینڈز آن این انر ایکسپیرینس. جب اللہ تعالیٰ کتنے برٹن رسل فلاسفر تھا, ویسٹ میں جو فلاسفر ہیں, سائنٹسٹ ہیں, رچرڈ ڈاکنز ہیں, سارے سائنس اور فلسفے والے, ان کے ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دی ہے نا جی, کشف العام کا سلسلہ جو بہت اکڑتا ہے. اللہ کہتا ہے اللہ ادھر آ جاتا. ابھی یہ ایک واقعہ ہے اس میں ڈچ کا, ایک ڈچ پولیٹیشین تھا بڑا خلاف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو اس نے کہا میں ایسی کتاب لکھوں گا کہ یہ ان کو بدنام کروں گا. تو اس نے خط لکھا ایک مسلمان کو, اسکالر کو نا وہاں پہ لنڈن میں کیمبرج یونیورسٹی میں, وہ مسلمان انگریز ہو گیا تھا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو لکھ, تو پڑھ حضور پاک کے خلاف جتنا پڑھ سکتا ہے نا. اس نے پڑھا, پھر اس کے 3-4 مہینے کہتا مجھے خیال نہیں تھا, ڈچ کہتا مجھے نہیں تھا امید کہ مجھے جواب دے گا. خیر اس نے جواب دے دیا. تو کہتا پھر 3 مہینے بعد پھر میں نے اس کو خط لکھا. اس نے کہا اب جو فیور میں ہے حضور پاک کے وہ تو پڑھ لے. کہتا جی ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں. ایک دن کیا ہوا, اس کی کتابیں ساری گر گئیں. اچھا قرآن پاک تو پڑھ ہی رہا تھا, تو قرآن پاک کھلا تھا نا, تو اس نے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان کی آنکھیں خراب نہیں ہوتی, ان کے دل خراب ہوتے ہیں. وہ اتنا پریس ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا اور اب وہ تبلیغ کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں باطنی تجربہ, جو ہماری پہلے بحث ہو رہی تھی. تو یہ باطنی تجربے کا پروسیس مسلمانوں کو دیا, عیسائیوں کو بھی دیا, مسٹکس ان میں بھی تھے, اور ان سے پہلے حضرت موسیٰ کی قوم کو اور علیہ السلام کی سب کو دیے. تو ہمارے پاس تو ابھی بھی رویا ابھی کوئی بہت اکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے, اس کا تو نہیں. سورہ یونس کی آیت ہے نمبر 99, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کا کام پیغام کو پہنچانا, میرا کام بدلنا ہے. ٹھیک ہے, کتنے 8 بلین عرب میں لوگ ہیں, ہم تو نہیں بدل. تو آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے اندر ہم نے ریجس ڈال دیا ہے, ڈاؤٹ. کچھ لوگ اس کو گندگی کرتے ہیں لیکن ٹرانسلیٹ ریجس کو, لیکن اصل وقت ڈاؤٹ ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک تم زمین و آسمان میں غور کرو, یعنی سائنٹسٹ ہی کرتے ہیں, مگر جب تک, اور کتابیں بھی پڑھ لو میری جو لکھی آئی ہیں, ان میں ایمان نہیں آئے جب تک تمہیں ایمان نہیں ہے جی. تو میرے مرشد کہتے ہیں ایمان سے بھی اگلی سٹیج معرفت کے حصے نا جی. پھر آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے مرشد سے کوئی کرامت دکھا دے, جسے کام لینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اس کو دیتا ہے. یہ تو ہے انر ایکسپیرینس ہے, اس کے اوپر بہت ساری کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں. ہاں ماشاءاللہ آپ کو پھر بڑا پتہ ہے انر ایکسپیرینس پہ. یہی تو فرق ہے نا, ایک انسان کی جو ول ہے وہ کریٹ کدھر سے ہوتی ہے, کیونکہ مادہ بذات خود تو ایکسپیرینس نہیں کر سکتا نا, نہ ایکسپیرینس کر سکتا ہے نہ کوئی چیز کریٹ کر سکتا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ انسان کا جو کانشیس ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا موجود ہے, کیونکہ مادہ بذات خود کوئی جاندار پیدا نہیں کر سکتا. اب میری ریسرچ جو ہے نا جی, میں ابھی 6 یونیورسٹیاں کھولنے کی چاروں دنیا میں, ایک پاکستان میں کھولی ہیں ڈی ایچ اے لاہور میں, اور ڈی ایچ اے راولپنڈی میں, ایک ڈی ایچ اے ادھر پشاور میں نا, ادھر کوئٹہ میں, اور ایک ٹرکی میں, اور ادھر ہیوسٹن میں اور میامی میں انشاءاللہ. اول الالباب اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, جس میں سائنس بھی ہو اور یہ معرفت کے رستے کو بھی بتایا جائے. ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں ایسٹرل پروجیکشن, آپ نے اس پہ کبھی پڑھا ہے؟ ایسٹرل نہیں, میں نے نہیں زیادہ پڑھا ایسٹرل پروجیکشن. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو مطلب جو سونے میں 2-3 ایکسپیرینس ہوتے ہیں انسان کو, ایک جس کو ایسٹرل پروجیکشن کہا جاتا ہے, اور دوسری جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے لوسیڈ ڈریمنگ. اچھا نہیں, میں نے نہیں پڑھا اس کا. کیونکہ یہ جو خیر یہ جو روحانیت ہے, یہ اس طرح کی چیزیں, سینٹزم ہے, یہ تو صرف اسلام کے اندر ہی صرف نہیں پایا جاتا نا, یہ باقیوں میں بھی اسپرچویلٹی اور اپنے اندر کی جو اپنے نفس کی کیا نام ہے اس کا, تحقیق. ہاں جی, تحقیق, اس کے اندر تو یہ کوئی مطلب ریلیجیس نان ریلیجیس کا تو نہیں ہے ایسا, لیکن وہ اس کے اندر بھی ہوتا ہے. یا آپ دیکھیں گے جو ان کے یہ جو بدھا والے ہوتے ہیں, یا جو ان کے راہب ہوتے ہیں,
کہاں ہوتے ہیں کہان ہوتے ہیں نا، کہان ان کے لیے. ہاں جی، ہاں جی، وہ بھی تو ادھر سے علم حاصل کرتے ہیں نا، اسی ابھی اسی بھی آپ ڈائریکشن کے سے. جناب، ابھی بھی آپ کے بنارس یونیورسٹی ہندو یونیورسٹی ہے وہاں پہ ڈاکٹر ہیلو ورلڈ وائڈ بھائی میوٹ کر لیں، ورلڈ وائڈ بھائی میوٹ کر لیں. کیسر بھائی، مطلب کیسر بھائی ان کو میوٹ کر دیں بھائی کو. ہاں اچھا. احمد جاوید صاحب کو پڑھیں جی، وہ بھی بہت زبردست ہیں. وہ ان کے جو والد تھے نا وہ ہندوستان میں رہتے تھے، تو وہ کہتے ہیں میں نے ہندوؤں کو بھی پڑھا. ان کے وہ احمد جاوید صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گیا کانفرنس میں نا مسٹکس کی تھائی لینڈ، تو مجھے ہندو ملا. اس کو میں نے ایک سوال کیا، تو وہ کہتا ہے جی مجھے 2 منٹ دیں خاموشی سے. کہتا ہے میں نے ان کو دیا، اس نے مجھے بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ نے اس کو، دادا صاحب علی جویری رحمۃ اللہ کہتے ہیں ایک تو ہے نا تصرف کرامات، ان کے پاس استجراج ہے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. بنارس یونیورسٹی میں یہ چیزیں سکھاتے ہیں انڈیا میں، تبھی تو یہ پھر یہ دیکھیں نا، جو اپنا یہ جادو ہے یا جو ایسی چیزیں ہیں، وہ بھی تو برحق ہے نا، وہ بھی تو کوئی نہ کوئی جگہ سے سیکھا جاتا ہے نا، جس سے یہ جو روحوں سے اور کرینوں سے اور شیاطین سے جو چھتین سے علم حاصل کرتے ہیں، ان سے مدد حاصل کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ ابھی اس دنیا نے شاید روحانیت میں اتنی ترقی نہیں کی جتنی کہ مادے پہ کی ہے. ظاہر ہے مادے پہ زیادہ کی ہے تو مادے کا انہیں زیادہ نالج آ گیا. جب یہ روحانیت پہ دنیا کرے گی تو پھر روحانیت کا بھی علم ان کو مل جائے گا اس طرح سے. تو اٹس ڈفرینٹ کائنڈ آف اے ورلڈ. ہاں جی. اور دوسری امریکہ میں یہ ایک اچھی چیز ہے جی، یورپ امریکہ میں یونیورسٹیاں جو ہے نا جی، ہمارے یہاں نہیں ہیں ابھی. یہ ان کے ہر یونیورسٹی میں ڈیونٹی ڈپارٹمنٹ آف ڈیونٹی ہوتا ہے، ریلیجن. تو اس میں یہ مسٹکس پہ ریسرچ کرتے ہیں، پی ایچ ڈیز دیتے ہیں. ان کے جو پاسٹر پادری ہوتے ہیں، پیسٹر، وہ پی ایچ ڈیز ہوتے ہیں، ایم ایس سی ایم اے کیا ہوتا ہے انہوں نے. تو یہ لوگ ہمارے مسلمانوں پہ بھی ریسرچ کرتے ہیں، ہمارے جو صوفیہ کرام پہ ریسرچ کرتے ہیں. ہم یہاں فلوریڈا انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے. پھر ایرانیوں کا بڑا کام ہے اس میں، ہم ان کو اہل تشیع کو بھی بڑا، انہوں نے بھی بڑا اس میں کام کیا ہے تصوف پہ. اور لیکن یہ مجھے نہیں سمجھ آتی، اللہ تعالیٰ کسی کو دکھا دیتا ہے کسی کو نہیں دکھاتا. تو وہ کہتے ہیں جی اپنا دیوبندی جی یہ رام ہے، یہ نہیں چکر. وہ بریلیوں کو سلسلہ چلائے رکھا ہے. تو خیر پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہوتا بھی. تو آپ کس کے ہاتھ پہ بیعت ہیں؟ بیعت جی میں یہاں ڈاکٹر صاحب عارف صاحب تھے یہاں پہ اورلینڈو میں، اب تو وصال کر گئے ہیں. پڑھایا گیا، جیسا پڑھایا گیا، ظاہر ہے وہ اسی کو فالو کر رہے ہیں. جی 786 صاحب، 776 صاحب. وعلیکم السلام. جی جناب. جناب میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا، بس اور پوائنٹ ٹھیک ٹھیک ہے، شور ہے آپ کی طرف تھوڑا سا. میں موڈ کر ملوث ہے تو اس کو آپ